जय जगन्नाथ सांग मैंने ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। सिंह राशि राशि आराध्यपत्य होचंदी सूर्यदेव। सिंह राशि बोले जीवन में एत दुख कहीं केबे दुखटा दूर हेब सुख केबे आसीबो केउ ग्रहर अशुभ प्रभाव पड़ुची से आपण को एत सारा समस्या लगी रोची एवं हेबाको जाउथुवा काम रे विलंब होची कोउथि एवं शत्रु कहीं आपण सहित मित्रता करूना सब शत्रुता कहीं कर सबकि मुझे जनइबी यही वीडियो एवं यही वीडियो केउ ग्रहर अशुभ प्रभाव जो ये सब घटुची एवं से ही ग्रहर अशुभ प्रभाव खंडन करने किसी मुझे टिप्स सह प्रतिकार आपको कहबी। तो वीडियोटी आपण बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो अटे फ्रेंड्स, कारण जो पर्यंत आप जानीपर कि क्यों ग्रहर अशुभ प्रभाव पड़ुची से पर्यंत किसी भी प्रतिकार करहब ना। तेणु वीडियो को जानतु देखु भलसे बुझंतु कि वीडियो कौन कहुच्छी बोली। सिंह राशि बेले देखंतु आपणकर राशि आराध्यपति होचंदी सूर्यदेव, किंतु सूर्यदेव प्रत्येक गोटे मास राशि परिवर्तन करिथांती। केतु रहिचंती आपणकर कुटुंब घरे, सेथिपई कुटुंब अर्थात परिवार घरे केतु रहिचंती। घरे कली झगड़ा माता पिता भाई भौणी जो निज घर लोकों भीतर जो शत्रुता लगी रोची किछि समय धरी, तो कारण होची एहा केतु रहिबा मन अशांति संदेह मो भाई मो पई ठीक नहीं, मो भौणी मो पई ठीक नहीं, कि मो माँ बापा मो पई भल नुहंती, ये सब नेगेटिव विचार गुड़ाक आपण मन को आसव। ये जो किछि मास हम घरे जो अशांति लगी रोची आपन को देखिले कहीं पसंद करना, आपन बहुत सारा टंका पैसा साहाय्य करिसंती, घर परिवार लोकन पई बहुत किछि करचंती, तथापि ना नाही ये सब कारण होचंदी केतु निज कुटुंब घर रहिबा। ए सब कुटुंब भितर अशांति कली झगड़ा लगी रोची एवं आपण को धनजनित समस्या मध्य देखाउछि। खाली आपण ठारू कहीं किसी टंका मागुचंती, मत एति देवार अच्छी सेति देवार अच्छी, खाली टंका पैसा मागुचंती एवं खर्च मध्य आपणकर रहिछि। ए सब जोगु आपण धनजनित समस्या मध्य देखाउछि। किंतु जी जिते जहाँ कहले मध्य आपण भाग्यटा मजबूत ही अच्छी, कारण भाग्य घरे गुरु रहिचंती। गुरु भाग्य घरे रहिबा आपण को जेते जे हरेले मध्य आपण तळे पड़िले मध्य पुणी आपण उठी थांती एवं आपण भाग्यटा मजबूत ही थाए। जी जेते टंका खर्च करिले मध्य आपण मन सीना अशांति होउची, किंतु आपण भाग्यटा मजबूत जोगु आपण को पुणी थरे टंकार आगमन होइते, बहुत सारा टंका आपण कमे ही थांती। राहु अष्टम घरे रहिचंती, एथिबे आपनको टिके आघात विपद एवं देह भल न रहिबा स्वास्थ्यजनित समस्या ए सब आपनको देखा जाउछि। कारण जो समस्या आपनको रहुछि आपनको शरीर रे कारण होछि राहु अष्टम घरे रहिबा। राहु अष्टम घरे रहिबा जाय आपण टिके जागृत ही ना गाड़ी वाहन चलेबे, कारण राहु अष्टम घरे रहिबा बहुत अशुभ हटे, क्षति करे थांती। घर परिवार लोके कली झगड़ा हेले मध्य पुणी मिसी जाती, किंतु क्षतिटा करेबाटा माने अष्टम घरे राहु रही क्षति आपन को करेबे, एक्सटेंड करेबे, ये सब टिके जागृत ही रहिबा उचित। एवं काम रे मध्य बाधा उपजी थाए, विलंब होता है। आज हेबाको जाउथवा काम हो जाए 4 मास 5 मास वर्ष वर्ष भी बीती जाए, काम भी बनू न थाए। तो ये सबूर कारक राहु अष्टम घर ही सब कराउछंती। शनिदेव सप्तम घर रही, स्वामी स्त्री भितर अंडरस्टांडिंग भल रही। आपण बिजनेस बढ़िया चलो, बिजनेस व्यापार जो आप अच्छा तो बहुत बढ़िया चलो। आपणकर देखो समस्या ये जो 2024 जो समस्या लगी रोचे घर परिवार लोक भितर कली झगड़ा लगी रहिबा एवं टिके आपण को आघात एक्सटेंड विपदजनित समस्या ये सब लगी रोचे, काम रे टिके विलंब देखाउछि। एवं दाम्पत्य जीवन में आपन किसी असुविधा नहीं, दाम्पत्य जीवन आपंकर भल रही। शनिदेव सप्तम घर दाम्पत्य जीवन मजबूत कर जदि आप बिजनेस जदि कर पार्टनरशिप से भल लाभ देखा पाइबे एवं बिजनेस मामला रे हठात बड़ चेंजेस आप देखा पाइबे। सिंह राशि बोले कौन प्रतिकार करा उचित जोटा कि आपण भाग्यटा आहरी मजबूत हो, जो लोके आपन को ठकुचंती आपण जो कली झगड़ा करुचंती से सब समस्याटा दूर हो। सिंह राशि बेले प्रथमे तो गोटे कथा जानी रखंतु, खर्च रे टिके कंट्रोल आणंतु।
ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣନ୍ତୁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ କମ୍ କରନ୍ତୁ, ଭାବି ବିଚାରି ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏ କଥା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏଥିପାଇଁ କି ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହେଉଛି, ବହୁତ ନ ଚାହିଁକି ବି ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ପଇସାଟେ ଦେବିନି କହିକି ବି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଲା। ଯେତେ ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, କିଛି କାମ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତ ଭଲସେ ବୁଝିଯାନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଉଚିତ, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି। ଖର୍ଚ୍ଚରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଲା। ଏବଂ ତା ସହ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ଯେଉଁ ଘରେ କଳହ କ୍ଲେଶ ଯେଉଁ ଲାଗି ରହୁଛି, ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 40ଟା ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଜେ ଯଦି ବୁଝିକି ଯଦି ପଢ଼ିବେ ତ ଭଲ। ସେଥିରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ କଳହ କ୍ଲେଶ ସବୁ କିଛି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେଥିରେ ସବୁ ଲାଇନ୍ରେ 40ଟା ଯେଉଁ ଚୋପାଇ ଅଛି, ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ବୁଝିବେ, ବୁଝିକି ହିଁ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଗାଇକି ମାନେ ମନେ ରହିଯାଉଛି କହିନା ଗାଇକିନା ମୁଁ ପଳେଇବି, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ସିନା ବୋଲୁଥିବ ନିଜେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ତ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଘରର ଯାହା ବି କଳହ କ୍ଲେଶ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନଜର ଦୋଷ ଥିବ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ବି କରିଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ଘରେ ଏକଦମ ଶାନ୍ତିର ମାହୋଲ ବନିବ। ଯଦି ଆପଣ କର୍ପୂର ଜାଳିକି ଚାରି ଘର ଦେଖେଇବେ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଗାଇ ଗାଇ ଯିବେ, ଘରେ ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଘରର କଳହ କ୍ଲେଶଟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଘରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ାକର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାର କହୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ବୁଧବାର ହେଲେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଘାସ ଦେବା, ନଚେତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଗୋମାତାଙ୍କର ନିହାତି ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କାରବାର ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ବିଜନେସ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ପଇସା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ଥିବ, ଧୀରେ 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 ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ? ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଏବଂ ଯଦି ଟିକେ କଞ୍ଜୁସି କରିବେନି ତ ଭଲ ଫଳ ବି କିଣିକି ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। କଦଳୀ, ସେଓ, ଯେଉଁ ଫଳ ବି ଆପଣ କିଣିକି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପ୍ରତିକାର କରୁଛନ୍ତି ତ କଞ୍ଜୁସି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦେବା ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଲା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ବରସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ, ରାହୁ, କେତୁ ଯେଉଁ ଦୋଷ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସବୁ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ନିହାତି ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।